Sayawan na kasama ang Team Bingo Warriors. Founder Gina Lachman Vlog, aka Mami Gina, charity vlogger, the best. Ayan, hello ulit sa inyong lahat dyan. So for today's challenge is napakadali lang challenge natin today. So pwedeng tumagal ito ng 15 up to 20 seconds. Napakadali lang ng challenge natin today, guys. So pakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. So maglalakad lang tayo ng nakaupo and then magsasabi tayo ng kokak, kokak. Ganun. Sige, ipakita ko na sa inyo ha. 15 to 20 seconds lang. Let's go! Ito lang gagawin nyo. Uupo tayo ng ganyan. Tapos, pasok natin yung kamay natin. Dito, pag ganyan. Tapos ilagay natin dito sa ilalim ng ating paa. Yan. Tapos, lalakad tayo. Dahan-dahan lang. Pero kung gusto nyo tumalon at tumakbo, nasa sa inyo yan. So, ayan. Let's go na. Kokak! 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 Yan, napakasimple lang guys. Kaya nyo. Ayan. Hello ulit sa inyong lahat dyan. So for today's challenge is napakadali lang challenge natin today. So pwedeng tumagal ito ng 15 up to 20 seconds. Napakadali lang ng challenge natin today, guys. So pakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. So maglalakad lang tayo ng nakaupo and then magsasabi. This video. Koka. Suci. Koka. 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 Kumukokak din yan. Koka. 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 I accept the challenge. Koka version. Koka.
Kuka. Challenge accept, guys. Thank you. Kokak. 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 Bye. Thank you. Kokak. 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 Okay na! Challenge accept. Kokak. 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 Kokak.
Kuka!